A few things. So I will say, with respect to your first question, we believe the war has been a strategic failure for Ukraine. The Secretary spoke to this in a speech he gave in Helsinki last month, I believe it was. What's that? So, I'm sorry, a strategic failure for Ukraine. Thank you for the correction. Which is, Women are going crazy, guys, because they can't figure out why you're not going up to them anymore. Guys' eyes are wide open now, right? They're wide open. And they're starting to say, well, you know what? I used to think it was worth it for me to just put myself out there all the time because, you know, I wanted to take a girl out. But now I'm realizing you got the gold diggers, you got the women who want the free meal, you got the women who expect me to do everything, but in return want to do nothing. You got women who are saying, what do you bring to the table? But when you ask them, they get insulted. You got women who don't, you can't even talk. You talk about, you know, oh, yeah, you had 400 boyfriends before and you slept with all of them. You know, they get defensive. Maybe I just don't need to pursue women right now at all. That's what's happening. And I'm not saying that's good, by the way, because ultimately I'm someone who believes in, you know, men and women complementing each other when men are in their masculine and women are in their feminine and coming together and making a big, beautiful family. But this is the reality that's happening right now. And I understand why. Guys have had enough. So ladies, you want it to change. Instead of making a stupid TikTok video and complaining about it, act different. Act different. Look at your life and say, am I prioritizing stuff that guys don't give a lick about? And then complaining that they don't give a lick about me? Have some self-reflection in the game. Is my attitude shitty? Did I make 4 TikTok videos, you know, ripping on a guy the other day that I went out with, and now other guys are looking at that saying, oh, I'm not getting in line for this one. Self-reflect instead of bitching about it. Oh, well, he doesn't want me because he doesn't appreciate a woman who makes a salary like blah, 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 blah. The Epstein files! Thanks, Santa! Now I can finally read all the secrets! Courageux guerrier, alors affronte le néant. Mais je le voudrais! Seulement je ne peux pas franchir les limites de Fantasia. Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle? Fantasia n'a pas de limite. Ce n'est pas vrai! Tu mens! Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia? C'est le monde de la fantaisie de l'homme. Chacune de ces parcelles, chacune de ces créatures fait partie des rêves et des espoirs de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant? Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Mais pourquoi? Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. You don't understand. The thing about crossbreeding dogs, you get the right genes, you can get a perfect creation. But it doesn't matter how perfect they are. It's not enough. When I raise subjects without their mothers, they become violent, aggressive, downright hateful. You should have been raised in a home with a family who loved you, not in a cold lab with doctors. And yet, I turned out great. When I think what it's done to you, and what you can now do to everyone else. I'm sorry.
I don't want your fucking apology. All this is my fault. What do you want? What? What do you want? Forgiveness? Now? After you raised me like a fucking lab rat? No. Too little, too late. I don't want anything from you, John. I'm just an old man thinking about his mistakes. I'm the world's greatest superhero. You're my greatest failure. There was a time when I was willing to defend Israel's right to exist. Now I'm even calling that into question, given their conduct, how they're behaving. They are a lawless nation. They do not follow laws. They engage in torture. They've engaged in rape. They've engaged in the very things they accuse Hamas of doing. You know, Hamas didn't kill any babies on October 7th. Israel has killed tens of thousands of babies since October 7th. So, you know, at some point, as they say, the blood of the martyrs is going to cry from the ground. And it'll be up to these leaders of these different countries to figure out, are they going to do anything? Are they going to be responsible or not? Не хотим. Мы такое право не даем русские, понял? Хорошо, у нас в стране... Вы евреи, поезжай в Израиль, а вы русские, Хорошая идея. Но не сейчас. Русские же не евреи. Здесь Россия, а не евреи. Вот поезжай в Израиль, и там проявляй. Надо отметить, что евреи живут в разных странах. Вот ты так и говоришь все время. Вот вы только бегаете по судам, Чикаго, лагеря, расстрел. Владимир Александр Алексеевич, спасибо за рейтинг, но спокойнее. Да. А я могу сказать так. А вот я... Больше я с ним ни в одной передаче не буду. Да, я помню. Подлец под лицом. Нет, не ругайтесь. Никогда не буду. Не ругайтесь. Хорошо, Негодяй, которого не видит Хорошо. свет. Вставайте. Тебе власть дает тебе мандат, а не народ. Не скрывай здесь все. КГБ дает все тебе. КГБ? Прокуроры. Тоже хорошо. На них работаешь, сливаешь информацию, какую нужно. И людей в тюрьму сажают. Lundi, on a Villa-Coublet, la signature de la lettre d'intention pour vendre, entre guillemets, à l'Ukraine 100 rafales. Bon. Emmanuel Macron, Zelensky. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on adopte un statut de belligérant. C'est extrêmement grave. Mais surtout, en fait, qui va payer? On a déjà payé 21 milliards à l'Ukraine. Les Français ne le savent pas. Ça n'a pas été voté. 21 milliards. Et là, vous pouvez calculer 100 rafales, sachant qu'on a 105 rafales. Donc, on va se dépouiller, on va prélever, ou alors on va fabriquer. Bon, tout ça est obscur. Le mardi, on a la déclaration du général Mandon. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un double paradoxe. Aujourd'hui, il nous dit la force d'âme, c'est de s'occuper de l'Ukraine. Moi, je dis la force d'âme, c'est de s'occuper de la France. La force d'âme, c'est de s'occuper de l'indépendance de l'Ukraine, de la frontière ukrainienne, de la souveraineté ukrainienne, de l'identité ukrainienne, de la dépendance ukrainienne. Non. Non. Moi, je veux m'occuper de la France, de l'indépendance de la France, de la frontière française, de la souveraineté française. Deuxième paradoxe. Il veut envoyer nos enfants se faire tuer. Mais nos enfants, ils sont déjà tués. Dans les banlieues. Philippines, ça te dit quelque chose, non? Elias, Thomas, Matisse. C'est-à-dire que chez nous, on a le terrorisme, on a une guerre déjà chez nous. Et vous voulez l'exporter ailleurs, la guerre? Où? En Ukraine, ça nous dit rien, l'Ukraine. Parce que vous voulez pas qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, alors vous voulez nous emmener mourir au Donbass? C'est une honte. Voilà. Et ensuite, le jour d'après, on a quoi? On a le kit. Vous voyez? Le kit anxiogène.
où on nous explique que si tu vas aux toilettes, faut pas prendre du papier journal, faut prendre du papier de soie. Vous avez vu le truc incroyable, on n'y avait pas pensé. Hein. Bon, voilà, ils se foutent de notre gueule. Bon. Et enfin, ce que vous savez pas, j'aurais pu l'apporter, le 31 octobre dernier, il y a un décret qui a été signé par le Premier ministre et le ministre de la Défense. Ce décret prévoit la légalisation de l'utilisation de sociétés militaires privées à l'image des sociétés militaires privées américaines qui sont intervenues en Irak. Tout ça pour intervenir en Ukraine. C'est quoi? C'est des mercenaires. On paye des mercenaires. Personne ne le sait. Ce décret est passé inaperçu, sauf de moi. Or, ce décret il pose deux problèmes, et je terminerai par là. Premier problème, on engage un conflit avec une puissance nucléaire par procédure administrative. Vous voyez la gravité? Et deuxièmement, c'est la privatisation rampante de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire c'est la diplomatie militaire par l'intermédiaire de sociétés privées de mercenaires qui gagnent du fric sur le dos des contribuables. Qui en a parlé de ça? Voilà. Donc c'est une honte. Ce général, il faut qu'il démissionne. Il est pire que le général Gamelin. Il veut nous emmener à la guerre, il veut nous faire tuer avec son chef, le chef suprême, parce qu'ils sont tellement paniqués, parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour rattraper les Français. Et pour rattraper les Français, ils veulent nous emmener en guerre en Ukraine. Alors que moi je dis, mais la Russie ne veut pas nous faire la guerre. Et il faudra bien qu'un jour on se réconcilie, comme le font les Américains avec les Russes. Il faudra qu'on parle avec les Russes. Donc c'est absurde de couper l'Europe en deux et de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Ayons un peu de sens géopolitique, prenons la bonne hauteur et il faut se débarrasser de ce président de la République qui a perdu la raison. Per cui questa valutazione che io ho fatto sul candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica. Il giovane Emmanuel Macron, all'età di 15 anni, ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante Brigitte. All'epoca lei aveva 39 anni e lui 15. Ora, al di là poi delle cronache rosa che hanno voluto incensare questo grande amore con un matrimonio che grottescamente si potrebbe definire riparatore, resta il fatto che lo sviluppo psichico di un bambino, perché tale era a 15 anni Emmanuel Macron, si è fermato, è stato violentemente fermato da una seduzione sia fisica che psicologica. Cos'è accaduto? Freud lo insegna in Totem e Tabù. È stato superato un limite, il limite stesso che il tabù prescrive. Quindi diciamo così che il primo passaggio è stato questa idea che tutto poteva essere concesso. Naturalmente questo è accaduto negli ambienti bene di Parigi, perché se questo episodio fosse accaduto in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, e Brigitte sarebbe finita in carcere. Questa è la realtà del fatto. Si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà. Quindi, superato il limite, si instaura, diciamo così, nel Macron una idea di onnipotenza che, anche dato le sue notevoli capacità sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite. In sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri,
per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto, e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana. Quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà, se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale, eccetera, può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, diciamo così, punti di riferimento. Per esempio, un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche come messa in discussione nel momento della contraddizione. Vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio da una grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua, diciamo, seduttrice, che era anche una insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare, anche a trarre in inganno l'interlocutore. Non ha rimorso. Quando Macron parla di sdentati per definire i poveri, quando Macron insulta i minatori dicendo che sono soltanto tabagisti e alcolisti, quando Macron definisce le donne stupide e ignoranti, qua rientriamo nel discorso fatto dal già citato grande psicoanalista francese Jacques Lacan. Lui si giustifica, dice ma non intendevo questo. Perfetto, infatti lui non intendeva volontariamente questo, ma il suo inconscio ha parlato per lui. Lui crede a quello che ha detto e che non può far vederlo. Macron, quando ha manifesta questi sensi di disprezzo nei confronti delle persone, e questi sensi di disprezzo provengono dal suo inconscio, che poi lui modifica razionalmente, ma senza rimorso, perché non prova colpe. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti i psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, è anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Come dire, la conflittualità nei confronti di Marine Le Pen non è una conflittualità di tipo, solo almeno per lui, di tipo politico,
ma lui non può accettare che una donna, che la Marianne, che è la rappresentante della Francia, sia in antagonismo con lui. Lui ha bisogno, come attualmente, di una madre accudente. Tutto il resto per lui diventa difficilissimo da sostenere, quindi è pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza. Solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere. T'as entendu ce qu'il a dit, Pépère? La plus grande puissance nucléaire de l'histoire humaine. Pas actuellement, de l'histoire de l'arme atomique. La plus grande puissance nucléaire de l'histoire de l'atome, devant les États-Unis. T'es en train de dire qu'il va falloir sacrifier nos enfants face à elle. Quels sont nos intérêts stratégiques en Ukraine? Il a dit aussi dans le discours, parce que j'ai pas cité tout le discours, mais il a également dit que on était plus fort, enfin en tout cas que si on était collectivement, parce que l'idée évidemment c'est de faire une armée européenne, que collectivement ensemble on serait largement plus fort que la Russie, mais que ce qui manque c'est un petit peu la volonté de sacrifier les enfants. Voilà, la volonté de sacrifice. Mais il l'a pratiqué lui, il a été blessé au combat. Non, il a été blessé au combat, il a des cicatrices, ce mec. Mais comme il a eu des actes d'héroïsme parce qu'aujourd'hui on lui a filé la Légion d'honneur, mais la Légion d'honneur on la file à n'importe qui. On le voit bien aujourd'hui, je veux dire, Marlène Schiappa a eu la Légion d'honneur. Ouais, pendant ce temps, on n'avait pas donné la Légion d'honneur, je le rappelle, aux policiers de la BAC, parce qu'on a eu la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, que j'avais vécu pour ma part, j'étais pas très loin, donc le souvenir est assez vif. Et il y avait eu 2 policiers de la BAC qui étaient intervenus sans rien contre les orgues, et qui avaient vraiment sauvé, enfin qui avaient tué un terroriste direct. Et ces gens-là, c'est vraiment des héros pour le coup. Et ils n'ont pas eu la Légion d'honneur. Aux États-Unis, on a la Medal of Honor. La Medal of Honor, on la donne pas à n'importe qui. Macron a dit que maintenant il allait lui donner, 10 ans plus tard. D'accord, mais voilà. Donc, aux États-Unis, ils ont la Medal of Honor qui ne se donne pas à n'importe qui. Il y a des présidents qui n'ont pas la Medal of Honor. En France, comme le président est le garant de la Légion d'honneur, le plus haut gradé de la Légion d'honneur, on la donne à n'importe qui est proche du président, qui a absolument aucun mérite. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est quelque chose d'immonde. Ce Mandon n'a jamais mis sa vie en danger pour de vrai. D'accord ? Il a quasiment autant mis sa vie en danger que Macron quand il se met en tenue, en jumpsuit pour aller parader. Voilà le niveau de danger auquel s'est exposé ce Mandon. Et il veut exposer vos enfants. Heureusement on lui a vomi à la gueule. Mélenchon, De Villiers, les mecs sont tellement cons qu'ils ont réussi à rapprocher Mélenchon et De Villiers. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent bravo à Mélenchon, même des gens de droite conservatrices, qui disent bravo à Mélenchon. Oui, bravo à Mélenchon. Parce que quand un mec fait une sortie comme ça, il faut le tacler direct. Il y a zéro tolérance pour les bouffons de son espèce. Et même Ségolène Royal, elle a eu une intervention qui m'a beaucoup étonnée, qui était vraiment super là-dessus. Mais juste pour finir sur cette dépêche, est-ce que vraiment dans le fond, parce que le problème c'est pas tant que Mandon, c'est derrière, c'est les leaders européens, parce que c'est pas que Macron, c'est aussi Starmer, c'est aussi le président pas le président, mais le chef d'État de l'Allemagne, qui sont complètement en mode il va se passer ça. Il y a des think tanks, faut aller regarder les think tanks sur justement ces think tanks militaires qui arrêtent pas de nous parler de scénarios sur une attaque de drone, parce que c'est évidemment ça, sous faux drapeau ou pas, ça c'est on va parler de théorie complotiste, mais quoi qu'il en soit, d'attaque sur la Lituanie. De toute façon, le mot théorie complotiste est à bannir de notre vocabulaire. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Je parlerai de la Palestine à nouveau dans ma vidéo. Donc là, je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que c'est un scénario, quel que ce soit la Russie ou pas, ce scénario est envisageable. Est-ce que ça serait envisageable que la Russie, en tout cas qu'il y ait une attaque de la Russie ou sous faux drapeau contre ces pays-là, et que la France serait engagée du coup pour intervenir? C'est ça ma question. Selon toi, est-ce que ce scénario il est plausible? Donc faut comprendre une chose. Macron déteste la France. Macron a une haine de la France. La description
par 𝐃𝐢𝐞𝐬, qui a brisé sa carrière pour cette description. La description de Macron par 𝐃𝐢𝐞𝐬 dans Thinkerview est impeccablement juste. Et à l'époque, le pauvre Bertrand de Thinkerview dira on peut pas dire ça parce que le pauvre il était aux fraises. Mais 𝐃𝐢𝐞𝐬 savait. Il a dit c'est un enfant soldat. C'est quand Mitterrand nationalise la banque Rothschild dans les années 80, en 81, les Rothschild disent toi on va s'occuper de ton cas. Les Rothschild ils aiment pas qu'on nationalise leur banque. Napoléon a fait ça à Naples, ça s'est mal passé. Et ils ont financé, parce que les Anglais étaient prêts à faire un deal avec Napoléon. Non. Les Rothschild ont financé pour déglinguer Napoléon jusqu'au bout. Et c'était les premiers à savoir que Napoléon avait perdu à Waterloo. Alors, au Royaume-Uni, les premiers à savoir que Napoléon avait perdu à Waterloo, c'était les Rothschild, via ce qu'allait devenir l'agence Havas. Donc, les Rothschild se sont dit, on va humilier la France. Et le rituel d'humiliation est en continu. Les églises qui brûlent, le Louvre qui est braqué, plus rien ne tourne, les hôpitaux qui marchent pas, les lits d'hôpitaux en moins. Enfin, je veux dire, pour avoir autant d'églises qui crament, plus l'église la plus célèbre de France, il faut vraiment être dans un état de négligence qui est complètement ridicule. Donc, la cérémonie des JO, enfin, et puis alors en mai, vraiment, ils ont mis un point d'honneur sous Macron à nommer les pires abrutis dans les postes les plus régaliens. Castaner à l'intérieur. Je vous le dis, parce que vous êtes des pauvres gars, les gars de la place Beauvau avec votre rôle et tour, qui regardez ces vidéos de façon religieuse pour relever chacun de mes mots. Je suis désolé pour vous, mais vous avez bossé pour Castaner, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte du fait que vous avez bossé pour Castaner à un moment? Est-ce que vous êtes au clair avec ça? Bon. Que vous avez dû saluer Castaner, ok? Et que vous avez dû saluer Darmanin, qui valait pas beaucoup mieux. Bon. Les diplomates français, une des plus grandes traditions diplomatiques de tous les temps. La diplomatie, ça remonte à l'âge de bronze. Une des plus grandes traditions diplomatiques de tous les temps, c'est la tradition diplomatique française. Vous avez eu ces journées comme chef. Est-ce que vous vous rendez... Moi, je peux pas vous humilier plus que ça. Honnêtement, moi, je peux pas vous humilier plus que ça quand je commente les déclarations de Gérard Haraud, par exemple, de gens comme ça. Mais je peux pas vous humilier plus que le fait que vous ayez été les subalternes de ces journées. C'est ça qui s'est passé. Et vous l'avez fait avec le sourire. Vous avez été heureux d'être les subalternes de ces journées. Bon. C'est un rituel d'humiliation qui dure. Et là, quand on a Mandon qui dit on va sacrifier vos enfants, enfin les siens, il n'y a pas de problème. De la même façon que Netanyahou, ses enfants sont à Miami. Mandon, s'il y a une guerre avec la Russie, c'est pas ses enfants qui iront au front. Alors que De Gaulle, il a exposé ses enfants. De Gaulle, il y avait ses enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient des résistants. Donc ces mecs-là sont à vomir, il faut le dire clairement. On a atteint un niveau où, en effet, d'ailleurs au passage, les Rothschild n'aiment pas Poutine non plus, parce que, comme l'a très bien expliqué Khodorkovsky dans une interview, Khodorkovsky a dit de façon très claire, le chevalier blanc qui devait récupérer 𝐃𝐢𝐞𝐬, donc 30% du pétrole russe, tranquillement. Si jamais j'étais en prison, ce qu'il a été, c'était Jack Rothschild à Londres. Khodorkovsky a dit ça. Ça veut dire que le clan Rothschild pouvait mettre la main sur 30% des réserves pétrolières russes. Ah, ils aiment pas Poutine. Non, ils aiment pas Poutine. Du coup, ouais, ils aiment pas Poutine. Et donc, Macron, leur petite créature en France, n'aime pas Poutine non plus. Pas de problème. Mais bon, en face, on rigole pas. Et je pense que eux le savent au fond, parce que bon, même où qu'ils soient planqués, la guerre nucléaire, ça tape dans le tas. C'est Dieu qui reconnaît les siens. Donc bon, voilà, c'était en effet, on devait ouvrir là-dessus. On devait clairement faire l'information principale de cet octogone, parce qu'on est là pour débunker, on est là pour faire le travail que les médias ne font plus, on est là pour débunker les mensonges d'État, les punaises de lit, les chameaux, les puces, toutes ces conneries. On est là pour ça. Les médias ne font plus ce travail. Dans le temps, ils le faisaient. C'était les premiers à être devant le président de la République pour lui dire « Mais vous avez des preuves de ce que vous racontez ? Vous avez des preuves de ce que les Russes veulent envahir Paris, de ce que les chars soviétiques, russes vont défiler sous l'Arc de Triomphe ? Vous avez des preuves de cela ? Et puis vous comparez Poutine à Hitler, comment ça ? Il a écrit Mein Kampf, Poutine, il a un programme racial, il a écrit qu'il y avait des races supérieures et inférieures, il a écrit qu'il voulait un espace vital, et pendant plus de 20 ans, il a fait ça. Je savais pas, j'étais pas au courant. Here's what needs to be understood. Before everything ends, well, let's put it this way. This war in Ukraine is lost, and that's going to become patently obvious. The Russians are going to be victorious. They're going to dictate the terms under which the map is redrawn and new actors emerge.
But there's something even more important than what happens in Ukraine. And I predict that Germany will walk out of NATO and walk out of the EU, because it's the only way for Germany to liberate itself from the oppressive influence and power of the EU and NATO. Remember, many of your guests have said this, and people always chuckle over it. I always thought it was deeply offensive and thought it was dead wrong. But this was the attitude in Great Britain and France and the United States, and that is NATO exists to keep the Russians out and the Germans down. Well, the Germans are finally emerging from this state of Stockholm syndrome that they've been living in for decades, where the German walks in the room and his head is bowed and says, "Oh, I'm sorry, we're bad, and we know we're bad, and how much money do you want?" That's over. The Germans have had it with that. The new generation that's coming up is sick of it. The alternative for Germany is sick of it. And this Atlantic alliance has not produced security for Germany. It's dragged Germany into a confrontation with Russia that most Germans want nothing to do with. So Germany is going to march out of the EU. It's going to march out of NATO. When that happens, that's the end of NATO and the EU, because the only way they can exist is with Germany as the linchpin, as the keystone in the edifice. Once the Germans say enough and walk, it's over. And that's where we're headed. So this entire war in Ukraine that was launched to destroy Russia and was always linked to the idea, and this goes back to the White House in 2020 when I was in there, and I wrote a paper on it, and it was given to the president, and he just, I don't think he could even imagine it, but it was an argument against disrupting relations with Germany because of the Nord Stream 2 pipeline. And I tried to outline the hundreds of years of very profitable and productive relations between Russia and the German-speaking peoples based on an exchange of commodities, commercial relationships. And the elites actually got along very well. If you go back over the last 300 or 400 years of history involving Germany and Russia, the two world wars are anomalies. They should never have happened. And they did happen. It's tragic that they did. But I think both Germans and Russians have concluded this must not happen again. And Germany will leave the Atlantic Alliance, and it will leave the EU for these very reasons. And all the neocons that have done everything they possibly could to promote death and destruction and war in Eastern Europe and across the continent, these are the same people who have pushed these migrations, heavily funded by people like Soros and others, who couldn't wait to shove millions and millions of people into Europe who are not Europeans, will never be Europeans, cannot become Europeans, and don't want to be Europeans. They are all going to stand around and then begin to say, see, the Germans are evil. They're back at it again. They're evil because they're charting their own course. They've decided on their own future. It's a lot of nonsense. There's no Nazi revival there, nor will there ever be one, in my judgment. But what you see out in Eastern Ukraine, for some reason, these same neocons are happy to see these Ukrainian soldiers sport SS emblems in their war with Russia, which makes no sense at all. None. Yeah, that is something that didn't get much. It did get a little bit of press, but the significance seem to be lost on people. I guess because they're like, no, I can't acknowledge that, because then that would mean we can't support Zelensky because he seems okay with it. But I'll tell you one person that's not okay with it, and going back to that interview with Viktor Orban, he was also asked specifically about what chances does the Ukraine army, with the SS or not, what chance do they have? European politics intellectually is very sophisticated, but what they are saying basically means that they would not like to have a peace just now. They would like to continue the war. They think, and they speak about it publicly, that we have to continue the war to support Ukraine more. The situation will improve on the front line, and we will have a better circumstances or preconditions for negotiation. Wrong, totally wrong. Not to speak about geopolitics and human dimension, economically and financially is just crazy. We finance a country which has no chance to win the war, but at the same time there's a high level of corruption.
Yeah, now obviously that issue with corruption has exploded since he made those comments. You mentioned at the outset, one of Zelensky's right-hand men has been caught and is now somewhere in hiding, and it's still he's in Israel, along with another one. They both fled to Israel. They will be safe there. For now, but if Zelensky falls, it's unclear how long they're going to protect him. Oh, listen, I think they're going to be safe. Remember the gentleman who is a pedophile who was caught out in Las Vegas? I can't remember his name now, but it turns out he was an Israeli citizen, and he was flown immediately to Israel, where he has stayed and is safe and will never be extradited. No, I think the Jewish state will remain a haven for Jews, regardless of what they do anywhere else in the world. And that's certainly true for the two gentlemen that whose names escape me. One, I think, is Mindich or something. Yeah, Mindich, yeah. And the other one, I can't remember his name. But, at some point, Zelensky will probably pack it in and go there as well. Well, yeah, because I was going to say, and I'm talking to some folks who are on the ground in Kiev or have access there, and they're saying he is literally at risk. This could knock him out when nothing else did. So apparently he's not as safe as many in the West may think, even with all these announcements. Well, a lot of people have waited for him to be subjected to the Mussolini treatment. That may yet come. Who knows? He is distant from his own population. What no one here in the West is told, and you can only hear this from people who are on the ground over there, or Poland, or in Russia. There are some Germans that will tell you this. I think one of them is named Baba. This was a German journalist. I listened to him, and he said the same thing. The population has turned decisively against this war with Russia. They know this has to end before there's anything left. That's where they're headed right now. And the other thing is that Ukrainians living in the western part of Ukraine are also coming around to understanding that whether we like it or not, that government that emerges after this war in Kiev must be friendly to Russia. If it isn't, the Russians will march all the way to where we are, right up to the border with Poland if necessary, to secure their country. We have never recognized Russia's legitimate national security interests in Poland, in Ukraine. Never done it. And we don't seem to understand, as a result, we, more than anybody else, are responsible for this bloodletting. If there was a humanitarian bone in Donald Trump's body, on the basis of what's happened thus far, he would lower the boom and say, Mr. Zelensky, you're finished. You're out. However, I suspect that the same billionaires that are calling the shots in Washington in terms of policy towards the Middle East and towards Iran are also calling the shots in Ukraine. And these billionaires have decided that they want Zelensky there and they want to continue doing whatever they can to harm Russia. That's their agenda. That's not an American agenda. Yeah. That's what the billionaires want. And I think more and more people are coming around to understanding the billionaires really are in charge. They own the House, they own the Senate, they own the White House. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商，解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战，或者别的什么战，中方将奉陪到底。
奋勇的方向，前进着。